میری ویسے ساری دلی ہمدردیاں اس یوتھ کے ساتھ بلیو بہت زیادہ پرابلمٹک، ناٹ جسٹ ہمارے ملک میں، آل اوور دا ورلڈ اٹس اے بگ پرابلم. یوتھ کوئی بیچارہ نہیں سمجھتا ہے. یوتھ وی ہیو ٹو نو the destiny of nations is in the hands of youth. You all agree? Of the largest 15 countries, پاکستان میں سب سے بڑی یوتھ کی پاپولیشن ہے. 2017 کے لحاظ سے 60% of our population comprises of youth under the age of 25 years آتے ہیں. اچھا، اتنا بڑا ہونے کے باوجود آپ یوتھ اتنا بڑا پاپولیشن کانسٹیٹیوٹ کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود یو پیپل آر لیگنگ بیہائنڈ ان ایوری فیلڈ. وڈ یو ایگری؟ لیکن آپ لوگوں کو اتنی پرابلمس ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے کنٹری میں. آپ لوگ یو آر افیکٹڈ بائی آئیڈینٹی کرائسس. کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہم ماڈرن ہو گئے ہیں، ہم نان ماڈرن ہیں، ہم اسلامک ہیں، ہم غیر اسلامک ہیں، ہم ویسٹرن ہیں، ہم ایسٹرن ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہمیں آج تک یہ نہیں سمجھ آیا، جس کی وجہ سے ہم بہت کنفیوزڈ ہیں. لیک آف سیلف کانفیڈنس. میرے پاس بہت کیسز جو آتے ہیں یوتھ کے، بالکل کانفیڈنس نہیں ہوتا، اور جب کانفیڈنس نہیں ہوتا ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوتی، ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوتی، وریز ہوتی ہیں، اینگزائٹیز ہوتی ہیں، زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں، کنفیوژنز ہوتی ہیں، اینڈ the list goes on and on and on and on. So let's see what are the major problems that are faced by our youth. Growing up too fast. ایک ٹائم تھا جب بچے تھے. Kids used to enjoy being kids, but those times are long gone. They are bombarded with sexual material. کہیں چلے جائیں بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ کہیں کھولیں گے اپنی، ایک دم آگے سے پورنوگرافی آ جائے گی، آگے سے اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی. پیرنٹس نہیں دیکھ رہے بچے کیا سرفنگ کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے. ٹین ایج پرابلم. 13 to 19 years old. ٹین ایج میں سے کوئی ہے ٹین ایجر کہ یو آل ہیو کراسڈ 20 پلس ہو گئے سارے. But anyway, you people have gone through teenage, right? So teenage itself is a very difficult phase. چاہے وہ آج سے 50 سال پہلے کے ٹینیجرز تھے، چاہے وہ آج کا ٹینیجر ہے، چاہے وہ آج سے 50 سال بعد کا ٹینیجر. ہوتا یہ ہے کہ it's such a age, you go through so many changes, you go through hormonal changes, you go through physical changes, you go through your roles changes, your expectations changes. اچھا، ان ساروں کے اوپر ہمارا ٹینیجرز کا حال یہ ہوتا ہے نا 3 میں نہ 13 میں. موسٹ کامن پرابلمس ٹینیجرز کی کون سی ہے؟ سیلف اسٹیم اینڈ باڈی امیج. لڑکا ایک دم لمبا ہو جائے گا، تھوڑی تھوڑی داڑھی نکلنی شروع ہو گئی ہے، آواز بھاری ہو گئی ہے. سو یو سی اس سے آپ کو اگر بال کرلی ہیں تو لڑکیاں کہیں گی کرلی کیوں ہیں، اگر بال اسٹریٹ ہیں تمہارے بال اسٹریٹ کیوں ہیں. یعنی یو آر ناٹ سیٹسفائڈ ود یور سیلف. تو سیلف اسٹیم، باڈی امیج آر ویری امپورٹنٹ. مٹیریلزم. نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. اور ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی از پروموٹنگ مٹیریلزم. شروع سے بچوں کے اندر یہ بری عادات پیدا کی جا رہی ہے. ہیپینس اور سکسیس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جتنا تمہارے پاس اسٹف ہے اتنے تم ہیپی اور یہ ہوگے. وائلنس ان اسکولز, universities and colleges, of course it is not just, but since we are going in a chronologically جا رہے ہیں ہم, ایجوکیشن جو ہے بچے کی it provides a foundation کہ اپنی زندگی کے اسکولوں میں شروع کرتے ہو. پہلے ہوتا تھا ڈسپلن ہوتا تھا اسکولوں میں اور باقاعدہ پڑھائی ہوتی تھی, ایجوکیشن ہوتا تھا, ساری ویلیوز چلتی ہوتی تھی. اب تو there is starting from verbal bullying to shooting. اور یہ جو ہمارے پی اے ایف اسکول پشاور میں کیا ہوا, امریکہ وغیرہ میں کیا ہو رہا ہے, شوٹنگ اندھادھند, گنز بچوں کے پاس ہیں. کراچی کے یونیورسٹی میں کیا ہوا, یعنی کہ آپ جا رہے ہو, آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے میتھس کی کلاس تک پہنچنا ہے یا کہ آپ کی ڈیڈ باڈی گھر میں جا رہی ہوگی. وی آر ناٹ شیور آف دیٹ. ایجوکیشنل ایشوز. Education, as we all know, is the most powerful weapon. ہمارے نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے
علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جاؤ, یعنی کہ you can travel to far off places to gain knowledge. اور ہمارے یہاں پہ کیا ہے, unfortunately quality and skill based education is the dream for our youth. Would the youth agree? کوئی فارمل گائیڈنس نہیں ہے بچوں کے لیے, کوئی ایپٹیٹیوڈ نہیں دیکھا جاتا کہ بچے کا انٹرسٹ کس طرف ہے, ٹیکنیکل کی طرف ہے, انجینئرنگ کی طرف ہے, کیا بننا چاہتا ہے. دیر از نو فارمل گائیڈنس ایٹ آل. ہماری یونیورسٹیز اینڈ کالجز انفارچونیٹلی ہیو بیکم ڈگری ڈسٹریبیوٹنگ مشینز ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے, although education is not supposed to be that, ہم بے شمار ڈگریاں لے جاتے ہیں, ہمیں باہر جابس نہیں ملتی. میں نے خود یہاں پہ دیکھا ہے پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں, ملٹیپل پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں, اینڈ بیچارے یوتھ جو ہیں یا ہمارے ینگ پرسن جو ہیں بیگنگ جاب کے لیے, جیسے پی ٹی وی میں مائی ہسبینڈ واز دیئر بیگنگ فار کہ ہمیں آپ پی این رکھ لو. اتنا دکھ ہوتا ہے, اور اتنا اگر آپ کوئی ان کو ان کے سکلز کے مطابق ایجوکیشن دو نا یار, خالی رٹے لگوا کے نہ دے دو نا, ان کو وہ کس قابل ہوں گے. چلو اپنا کام ہی کوئی شروع کر لیں, لیکن ان کو صرف ایک لٹرری ایجوکیشن دی ہے, ہاں جی بس پی ایچ ڈی ہے, دیٹ از اٹ. سو واٹ از دا ریزلٹ, there is no job, there is no future, and all those unemployment ویسے تو بقول اسٹڈی کے 2017 میں 5.9 ہے, but I don't agree with this figure. I think it is way higher than this. ماڈرنزم کے ہاتھ چڑھ کے ہم نے اپنی نسلیں تباہ و حال ہے, کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. And believe me, these are the sufferings. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے نہ سنا ہو, but being a psychologist, being in this profession, believe me, I go through such painful stories of families. Painful. میرے لیے یہ بھی بہت painful ہے کہ وہ بچیوں کا برا حال ہے. اللہ جل شانہ نے ماں کا بہت درجہ رکھا. نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کسی نے آ کے پوچھا, یا رسول اللہ ماں باپ کی خدمت کے لیے کچھ عرض کریں. آپ نے فرمایا پہلے ماں. اس نے کہا پھر. آپ نے فرمایا ماں. اسے تیسری دفعہ پوچھا, پھر. آپ نے فرمایا ماں. چوتھی دفعہ پوچھا, آپ نے فرمایا باپ. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. جو ہمیں بتایا گیا وہ حق اور سچ ہے. 2.5 سال کی عمر تک پرسنالٹی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. 2.5 سال تک بچہ کہاں ملتا ہے؟ آیا کی گود میں, نوکروں کی گود میں, ڈے کیئر سینٹرز میں. کس قسم کی وائبس, کس قسم کی انرجیز وہ بچہ ایبزارب کر رہا ہے, مجھے یہ بتاؤ. عورت کا کاکیاں سونیاں ساری کان کھول کے سنیں, بہت امپورٹنٹ چیز ہے بیٹا. I do not promote male chauvinism. میں پہلے ایک بات بتا دوں, ہم کی بات کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کی زندگیاں حسین جنت بنانے کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. اللہ جل شانہ نے فرمایا, اچھا اس بات سے یہ بھی نہ ہو کہ کاکے سارے جو ہیں بوائز ایک دم چوڑے ہو جائیں. عورت کوئی جھوٹی نہیں ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے, جتنا اسلام نے ہمارے یہاں پہ عورت کو دیا ہے, کسی نے نہیں دیا وہ مقام, عزت کا, سیکیورٹی کا, ایوریتھنگ. اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر میں اپنے بعد کسی کو سجدے کی اجازت دیتا, میں عورت سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے. ٹرو, آئی ایم شیور موسٹ آف یو مسٹ ہیو ہرڈ آف اٹ. اوکے. نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جنگ سے واپس آ رہے تھے, جنگ تبوک کی بات ہے. وہاں پہ جو امہات المومنین تھے, آپ نے نبی دو جہان سے پوچھا, یا رسول اللہ پیغمبر بھی مرد ہیں, رسول بھی مرد ہیں, شہید بھی مرد ہیں, غازی بھی مرد ہیں, ہم عورتوں کا کیا ہے؟ عورتیں بھی تو جاتی تھی جا کے وہاں پہ مرم پٹیاں کرنے اور سارا کچھ کرنے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر اپنے خامد کی خدمت کرے جیسا کہ اس پہ حق ہے, یہ نہیں ہے جو میں نے دیکھا ہے اٹھا کے میٹھا دھاڑ پلیٹ سامنے پھینکی اپنے میاں کے, کھا مت کھانی پکائی کرے. نو, جیسے کہ حق ہے, تو اگر وہ خامد کی زندگی میں مر جائے تو اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے, اور اگر وہ خامد اسے پہلے مر جائے تو اس کو غازی کا درجہ ملتا ہے. بیٹا یہ میرے اپنی طرف سے باتیں نہیں ہیں. اور عورت ہے, گھر کی کاکی ہے, جو گھر کو جنت یا جہنم بناتی ہے. Remember these things. Britain کی biggest time trend study ہوئی ہے over 25 years, and they have shown کہ
mental health of youth has sharply declined in the last 25 years. Emotional problems as anxiety and depression has increased by 70%. इतने ज़्यादा पाकिस्तान का The Express Tribune की जो स्टडी थी, उसकी जो रिसर्च थी, 2012 से 2015 तक पंजाब यूथ हेल्पलाइन जो इन्होंने बनाई है, more than 87,000 calls किसकी आई है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक डिसऑर्डर है, नींद नहीं आती और फियर्स हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, वहम की बीमारी है। अल्लाह जल्ले शानो ने फरमाया है तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फायदे के लिए बनाई गई है। Remember that we are not supposed to be selfish and self-centered. It is very important and that is what a mentally healthy person is. अच्छा, फिजिकल हेल्थ की तरह मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एट एवरी स्टेज, बचपन से लेके जैसे मैं आपको बताती आ रही हूँ आगे तक। करंट सिनेरियो क्या है? मिलियंस ऑफ पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स एंड स्टडीज शो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आजकल ये बहुत बड़ी नहुसत हो गई है, डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं। एक होता है यू फील लो एंड सैड, दैट इज नॉट अ क्लिनिकल डिप्रेशन। डिप्रेशन मीन्स when you are constantly feeling low, जब आपके अंदर you have lost interest in your usual activities और आपको मूड खराब रहता हो, irritable या sad रहते हो, is there a cure which is effective, affordable and easily available to alleviate the sufferings of the youth? Apparently तो लगता है कि मुश्किल ही है। Yes, there is. The ultimate positive thinking, submission before will of Allah जल्ले शानहू। नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें एक रब के आगे झुकाने आया हूं। हम हर एक के आगे झुक जाते हैं। स्ट्रेंज, isn't it strange? एक रब के आगे झुकाने। एक रब के आगे का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ घुटनों के बल झुके और सजदे में चले जाएं। Will of submission before will of Allah means कि जो करता है अल्लाह करता है, जैसे चाहता है करता है, जब चाहता है करता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। So next is will power. Will power का बहुत बड़ा ताल्लुक है submission before will of Allah से। Will power is कुव्वत इरादी। विल पावर, जब आप डिप्रेशन में जाते हो, आप बीमार होते हो, आप मायूस होते हो, आप नाकाम होते हो, आपकी विल पावर टूट जाती है। मेरे पास, हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं उनकी विल पावर टूटी हुई होती है। हमारा दीन हमें सबक देता है कि दूसरे को अपने से बेहतर जानो, हर इंसान को अपने से बेहतर जानो। नबी दो जहां ने फरमाया लोगों को बुरा ना कहो, उनके अमल को बुरा कह सकते हो आप। एनिमिटी दुश्मनी है, बैक बाइटिंग बहुत ट्रेंड है बेटा, गीबत का। यानी हमारे यहाँ इट्स ए ट्रेंड कि जस्ट डिस्कशन है या फलाना है। डू यू नो इसका अंजाम क्या है बैक बाइटिंग का? आई एम श्योर यू ऑल नो। गीबत करना इज जस्ट लाइक अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। ट्रू, वी ऑल नो दैट। ओके, काकियों सोनियों के लिए क्या है? नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था औरतें जहन्नम में 3 गुना ज्यादा हैं। सहाबा ने फरमाया या रसूलुल्लाह क्यों? आपने फरमाया अपने खामदों की गीबत करती हैं, नाशुक्री करती हैं और गीबत करती हैं। 99% मैंने सुना है माओ से, तेरे बाप के साथ गुजारा करना मेरा हौसला, तेरे बाप ने ये किया, तेरे बाप ने, यानी बाप के खिलाफ बच्चों को कर करके कल को जब वो बच्चे बड़े होते हैं they have lost that respect for that mother also, और वो घर एक जहन्नम होता है। So प्यारी काकियों, ये बात याद रखना, कभी नहीं गीबत करनी। Even for just for fun sake we don't discuss people। आप गीबत कर रहे हो, आप क्यों अपने लिए आग इकट्ठी कर रहे हो? We don't need to। There are so many things to talk about, positive things हैं। अच्छा जी, उसके बाद मुनाफिकत अल्लाह जल्ले शानहू को सख्त नापसंद है, और लालच वही जो मटेरियलिज्म वगैरह में आ जाती है।
इन सारी चीजों से क्या होता है? नेगेटिव थिंकिंग जनरेट फॉलोइंग डिसऑर्डर्स, सोशल, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे आपने प्राइमरी क्या होंगे सोशल पे? डिसरिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, लो मॉरल वैल्यूज लाइक जैसे मैंने कहा झूठ वगैरह, इनह्यूमन बिहेवियर्स है, रेकलेसनेस, इनडिफरेंट एटीट्यूड्स। रेमेडीज क्या है सोशल के लिए? प्राइमरी या सेकेंडरी है? जाहिर बात है या तो कुदरत होगा मुकाफाते अमल, आप अपने माँ बाप के साथ, मैंने देखा है अल्लाह माफ करे, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स होते हैं, माँ बाप को घरों से निकाल देते हैं, सर्वेंट क्वार्टर्स में माँ बाप रखे होते हैं, या लोगों के कजन्स के घर रखवा देंगे और उनको पैसे दे देंगे। इस हद तक ह्यूमैनिटी सिसक रही है। सेकेंडरी में ये है फाइन होगा, इम्प्रिजमेंट होगा। मेडिकल में नेचुरली दवाइयाँ हैं, सर्जरीज हैं और इस तरह कीमोथेरेपी वगैरह। मेंटल में मेडिसिन, साइकोथेरेपी और इस तरह। स्पिरिचुअल में दम दरूद, तवीज, टोटके ढाले। रिजल्ट्स क्या हैं? रिजल्ट्स मार्जिनल और इनक्यूरेबल। फिर सोल्यूशन क्या है? दी अल्टीमेट रेमेडी। एक बात याद रखनी चाहिए, कुरान का हर हर्फ शिफा है, नूर है। हमारी रिसर्च वर्क जो है वो सूरह अल रहमान की है, विच इज द अल्टीमेट रेमेडी। नबी दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कुरान, सूरह रहमान कुरान की दुल्हन है, जीनतुल कुरान है। 2001 में सैयद शाकिर उज़ैर, जो कि अब इस सिलसिले को लेके चलते हैं, he was a producer in PTV at that time and he was doing the research, ये सारे का सारा रिकॉर्ड कर रहे थे। पिम्स में कैंसर के वार्ड में चले गए, वहां पे 17 मरीज थे, वेरी सीरियस पेशेंट्स, और डॉक्टर्स ने कहा कि आप मास्क चार्ज लगाओ, इतना डेंजरस होता है। ही सेड कि डोंट वरी अबाउट इट। चले गए, उन्होंने कहा भाई सारे आंखें बंद करो, मैं तुम्हें सूरह रहमान की चंद आयतें सुनाऊंगा। उसके बाद उन्होंने सबसे आंखें खुलवाई। वहां पे 16 मुसलमान थे, एक ये था बीच में। हर एक से पूछा, हाँ भाई क्या महसूस हुआ? सब चुप के चुप, 16 के 16 कोई जवाब नहीं था। कैंसर के पेशेंट्स, यू कैन वेल इमेजिन क्यों उनको कैंसर अंदर से खा रहा था कि जिनके कुरान सुनने से उनके अंदर कुछ असर नहीं हुआ। एक ने हाथ उठाया, ने कहा शाह जी अगर इजाजत हो तो मैं बोलूं। ने कहा मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। उसे ये लगा क्यों नहीं, तुम इंसान तो हो, तुमने सुनी तो है। वो क्रिश्चियन क्या कह रहे हैं? उसने कहा जब आप आए तो मेरे जिस्म में बेइंतहा पेन थी और कोई इंजेक्शन और किसी चीज से उसमें आराम नहीं आ रहा था। जब आपने आके कहा आंखें बंद करो, मैंने आंखें बंद की। बंद आंखों से जब आपने तिलावत सुनाई हमें, बंद आंखों से मैंने बेइंतहा रोशनी महसूस की। बंद आंखों से बेटा, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह नूर है जमीनों आसमान का। खुली आंख से कभी नहीं नजर आता, हमेशा बंद आंख से, इस आंख से नजर आता है। उसने क्या कहा? ब्राइट लाइट थी, फूलों, गुलाब के फूलों की खुशबू थी मेरे चारों तरफ। पसीना है रसूले माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ईसाई महसूस कर रहा है रोशनियां, अल्लाह जल्ले शानो का दीदार कर रहा है, नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू महसूस कर रहा है। और उसने कहा कि ऐसे लग रहा था जल्जला आ रहा है जमीन के नीचे, इस तरह जमीन कांप रही थी और मेरे जिस्म में इतनी आग थी किसी की हद नहीं। और जब आपने कहा आंखें खोलो, मेरी सारी दर्द खत्म हो गई। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि मैं और मेरे यहाँ जितने भाई हैं सारों का कैंसर ठीक हो गया। People from around the world, I'll just go briefly through this. ये रिपब्लिक ऑफ चेक से हैं, इनको नाक का कैंसर जिंदगी की बहुत मुश्किलात थी। इन्होंने सूरह रहमान सुनी और इन्होंने क्या कहा, I'll just, अच्छा if you want to go, हमारी वेबसाइट है, if you want to read, इन सारों के मतलब डिटेल्ड इनके किस्से हैं, लेकिन मैं सिर्फ ब्रीफ आपको बताऊंगी सूरह रहमान सुन के क्या हुआ। उसने कहा सुनते साथ मेरा दिल धड़धड़ था और उसे एकदम रोशनी थी, पीस था, ऐसे हार्मनी जैसे उसमें बॉडी और सोल में उतर गई। वो बहुत तकलीफ में थी और उसने कहा 7 दिनों के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मैं जिंदगी में पहली बार सांस ले रही हूँ। उसके बाद हमारी ये जो है काकी सोनी, शी इज योर एज ग्रुप, बल्कि शी इज 19 यंगर देन यू पीपल। इसको सोशल फोबिया था, लोगों पे ट्रस्ट करना, पढ़ाई में मुश्किल थी इसको। इसने कहा कि जिस तरह बाकी लोगों की जिंदगियां चेंज हुई हैं, मेरी भी चेंज हुई, इसको भी रोशनी नजर आई है और एक अजीब ट्रांस में चली जाती थी मौज के अंदर। ओके, लेट्स लिसन टू
سورہ الرحمن. آنکھیں ہم بند کریں گے, خیال کوشش کریں گے نکال دیں ذہن سے, دل کی دھڑکن کی طرف دھیان دیں گے اور ایسے سنیں گے جیسے دل کے اوپر ڈائریکٹ آ رہا ہے. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء anybody would like to share کہ کیا ہوا سورت سن کے, how did you feel؟ پانی پی کے جہاں نارمل ہوا وہاں نہر کا میں سے پوچھوں گا کہ پانی پہلے سے سیلڈ تھا یا ان سیلڈ تھا, بیکاز منرل واٹر میں پیتا ہوں مجھے ڈفرینس اچھے سے پتہ چل سکتا ہے. اللہ کا غلام اپنے گھروں میں جا کے سنو, آپ لوگوں کے نلکوں کا پانی جب آپ یکسوئی سے سنتے ہو, فوکس سے سنتے ہو, آپ کے پانی کا ذائقہ آٹومیٹک آپ پہ زمزم ہو جاتا ہے. پہلے سب سننا, پہلے 7 days سنو, پھر اس کے بعد یہ پیغام پھیلاؤ, پیار سے پیغام دو, پیار سے اپنا بتاؤ کہ مجھ میں انگزائٹی تھی یا مجھے خوف آتا تھا یا مجھ میں وہم ہوتا تھا یا میرے گھر میں لڑائی تھی, فلانا تھا, میں بیمار تھا, میں نے سنا میں ٹھیک ہوا. اس لحاظ سے محبت سے پیغام دو, بحث نہیں کرنی, کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ سورہ رحمان سنتا بھی اللہ کی رحمت سے ہے. اچھا اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دعا یعنی کہ کسی کو پیغام دو وہ ٹھیک ہو جائے, آپ ایک دم پیر صاحب نہ بن جانا, ایک دم پلیز جو کہ نفس آپ قبضہ کر لیں گے, واہ 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 میں بڑی چیز ہوں, ایسا بھی نہیں ہے. اللہ کے حکم سے جاتے ہو, آپ کے پاس کو پیغام دیتا ہے آپ سے, اللہ کے حکم سے وہ سنتا ہے, اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو ہمارا کام صرف اپنے جسم کی 97.5% میں سے زکوٰۃ دینا ہے, ٹھیک ہے. The tribute goes to this beautiful being. یہ وہ ہستی ہیں قلندر بابا, سید صفدر علی بخاری. ساری incredible accomplishments are due to the sole efforts of the researcher of this ultimate remedy. ان کی یہ ریسرچ ہے, انہوں نے یہ طریقہ آگے سے بتایا, انہوں نے محبت کا پیغام پھیلایا. ان کی محبت اور ان کے ساری اس کی محنت اور ان کی محبت کا صلہ یہ ہے کہ آج یہ پیغام دنیا کے ہر کونے میں فرماتے تھے, بیٹا بابا انسانیت سسک سسک کے مر رہی ہے, بیٹا سسک سسک کے مر رہی ہے, اٹھو اور یہ پیغام رحمت دیوانوں کی طرح پھیلاؤ, with full passion سے پھیلاؤ تاکہ اگلی نسلیں بچ جائیں. So kindly let's all rise up and pay tribute to this beautiful hasti, Kakia Wali Sarkar. ان کے وارث, وراثت جو ہوتی ہے وہ پراپرٹی ہے, وہ روحانیت کی وراثت گھر میں نہیں ہوتی بیٹا. یہ اللہ کے سلیکٹڈ فیصلے ہیں کہ اللہ نے کس کو کس کا وارث بنانا ہے. ایک بہت بڑے کہتے ہیں نا جنرل کا وارث جنرل ہی ہوتا ہے, آگے سے کوئی ہے نہیں, کوئی پین وغیرہ نہیں ہوتا. سو ان کے وارث سید شاکر عزیر, ہی واز ڈائریکٹر پروگرام PTV, انہوں نے سارے پروگرام کیے تھے سورہ رحمان پہ. قصیدہ بردہ شریف ان کی ساری کے سارا پروگرام ہے. آج بھی ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ یہ محبت کا پیغام all over the world پھیلا ہوا. So let's give him a tribute also. Thank you all for coming. Best session ever. I would like to present my token of appreciation to Dr. Imam Shakir. Bismillahirrahmanirrahim. Madam, on behalf of ComScience and IDEA and this department and everybody, all my faculty members and my students, we are really very much grateful. I would like to rise and to clap for the ladies. کیسے اتنا ایکسپلیسٹلی ایلیبوریٹ ایسی چیزیں اتنی باریکیاں بیان کر رہی ہیں, اتنی آسانی سے بیان کر رہی ہیں. اٹس ریئلی ویری ڈیفیکلٹ. ہم ان بچوں سے ڈائریکٹلی اس طرح سے نہیں پوچھ سکتے جس طرح سے آپ نے بیان کر. ریئلی اپریشیٹ
and your effort is really commendable. The ultimate remedy that you have shown, and it's really convincing. You are, we all really believe, but we do not really believe from the heart. And you have really enlightened us. This is indeed the ultimate remedy, that we should recognize that this is our faith and this is what we should head towards. We are really grateful on behalf of ComSats. We want you to see you more often at this campus. Thank you very much. आपने इतने खूबसूरत, इतने प्यारे अल्फाज में, इतना ब्लंटली, इतना ओपनली हर चीज़ आपने डिस्कस की है, जो कि आमतौर पे हमें होता नहीं है। आई एम ग्रेटफुल कि आपने हमारे बच्चों को एनलाइटन किया। मैं यूथ में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इन्हीं का हिस्सा बन के मैं भी सब कुछ फील कर रहा था। मैं रिकमेंड करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आइडिया वालों से कि ये एक्सरसाइज ये में होनी चाहिए।